Wa huwa kadzalik afdalul yaum. And the Arafah days is the best of the day. Qalat Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. In Sahih Muslim, Aisyah said radhiyallahu anha, there is no more day on which Allah frees a servant from hellfire than the day of Arafah. Maka tidaklah dari hari-hari yang paling banyak Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Ar-Rabi'ah and the fourth, maka perkara yang keempat, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. So this is sadaqah. So the fourth is as-sadaqah. Idan ar-rabi'ah al-ikthar fi sadaqah. Perkara yang keempat, memperbanyak sedekah di bulan Dzulhijjah, di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Maka Allah Jalla wa Ala telah memuji orang-orang yang bersedekah di Al-Qur'an dan di sunnahnya, di mana Allah berfirman, innal musaddiqin wal musaddiqat, verily those who give sadaqat, men and women, who give charity and lend to God or to Allah a goodly loan, will be multiplied for them, and they will have an honorable reward. Maka sungguhnya yang menginfakkan harta baik dari laki-laki dan perempuan, maka telah meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yang akan dilipat gandakan untuk mereka dan bagi mereka pahala yang mulia di sisi Allah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. And the Almighty said, and whatever you spend, He replaces it, and He is the best of providers. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in, and whatever you spend, maka dari apa saja yang kamu berikan, keluarkan untuk Allah, fahuwa yukhlifuhu, He replaces it, maka Allah pasti akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, and He is the best of providers. Maka dialah Allah yang sangat baik pemberian rizkinya. Adapun pendalilan di dalam hadis, kama tsabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. From Abi Hurairah, narrated by Al-Bukhari and Muslim, the Messenger of Allah said, every day 2 angels descend, and one of them says, oh Allah, Allahumma, oh Allah, compensate or more to the person who gives in charity, while
The other one says, "Oh Allah, destroy the one who withholds charity." Maka dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pada setiap hari di saat matahari itu terbit kecuali Allah menurunkan 2 malaikat, yang mana malaikat ini mendoakan kebaikan dan keburukan. Maka yang pertama mendoakan kepada orang yang menginfakkan hartanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wahai Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak agar didoakan oleh malaikat, berikan balasan tambahan dari apa yang mereka infakkan. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang kedua berkata, Allahumma i'ti mumsikan talafa. Maka wahai Allah, hancurkanlah perdagangannya kepada orang-orang yang mumsik, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil. Maka didoakan oleh malaikat dengan keburukan. Wa kadzalika kama tsabata fi sahihain an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah yaumul qiyamah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun dzakarahullah fil khala fafadat ainah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulan tahabbani fillah wa rajulun da'athum ra'ah datu mansabin wa jamal ila nafsiha qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma sana'at yaminuhu. 7 whom Allah will save on the day of resurrection, with his said on the day when there is no said but he's a just imam. And the second, a young man who was brought up in the worship of Allah. And the third, a man who mentioned Allah in solitude and his eyes welled up, and a man whose heart was attached to the mosque, and 2 men who love each other for the sake of Allah, and a man whom a woman of position and beauty invites to her house. He said, I fear Allah. And a man who gives charity, this is the point, and a man who gives charity with devotion, so hid it so that his left hand would not know what his right hand had done. Maka pendalilannya di hadis yang panjang yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, 7 jenis manusia yang akan Allah lindungi di hari kiamat kelak, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Maka ke-7 itu yang pertama, imam yang adil dan seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, seseorang yang di saat disebut nama Allah maka dia dalam keadaan berkesendirian menangis, menyucurkan air matanya. Dan seseorang yang hatinya selalu bergantung ke masjid. Alhamdulillah, seperti kita Allah jadikan seperti ini, di mana selesai dari salat fajar nanti hati kita menjelang duhur akan bergerak ke masjid, dan begitupun setelah salat duhur akan bergerak ke masjid untuk salat, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Maka ini dari kebaikan, di mana sistem kita talaki di setiap selesai salat kita memberikan kajian, karena memberikan dorongan
dan motivation untuk menuntut ilmu dan menghadiri salat jamaah. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu untuk Allah dan berpisah untuk Allah. Dan seseorang yang diajak oleh perempuan yang bernasab mulia dan cantik untuk berzina, maka dia katakan I fear Allah, aku takut kepada Allah. Dan poin pendalilan kita, seseorang yang memberikan sedekah dan menyembunyikannya, saking dia itu menyembunyikannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka inilah dari sedekah yang penuh kemuliaan dilakukan di hari-hari ini. Dan yang terakhir, adzabah fi yaumin nahar, yauma idul adha. Maka bagi mereka yang mempunyai sembelihan, agar disembelih di hari ke-10, yang mana di hari ke-10 adalah hari terakhir dari 10 hari di bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah. Idan al-khamisah, the fifth, adabah fi yaumin nahar, yaumu idul adha, slaughter on the day of sacrifice, on the day of Idul Adha. Narrated Al-Bukhari and Muslim from Jundub ibn Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi yaum an-nahr, wasallam sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahr yusalli thumma khataba thumma dhabaha, faqala man dhabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha, wa man lam yadbah falyadbah bi ismillah. From Jundub, narrated Al-Bukhari and Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, Yaum an-Nahr, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pray, eat, summa khataba, summa dhabaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, he who slaughtered before he prayed, let him slaughter another in its place. And he who didn't slaughter, let him slaughter in the name of Allah. Walhamdulillah, wa naktafi ila huna, wa jazakumullahu khaira, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.